اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی طہارہ، طہارہ کا بیان، طہارے بیان دا۔ طہارہ فعل ماضی ہے باب تفعیل سے، قبل استعمال کو طلب کرنا، دو چیزوں میں سے اولا کو طلب کرنا، اور یہ ترکیب میں لو کا جواب ہے۔ پورے جملے کی ترکیب اس طرح ہے: لو حرف شرط، اختلط فی الماضی، وَإِن موصوف اکثرها طاہر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، وَإِن کی صفت موصوف صفت سے مل کر فاعل ہوا، اختلط کا فعل فاعل سے مل کر شرط اگلا جملہ جزا ہے۔ وَإِن اصل میں وَآوِنِ تھا، یا پھر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کر دیا، پھر یا اور تنوین دو ساکن جمع ہو گئے، یا کو حذف کر دیا اور ان ہو گیا۔ وَإِن فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہے، اس کی علامت رفع یا محذوفہ پر تقدیری ضمہ ہے۔ لو اختلط اگر کیا ہو جائے، مل جائے، فصل طہارہ کے بیان میں۔ لو اختلط اگر رال مل جائے، وَإِنْ أَكْثَرَ طَاهِرٌ طَهَرَ لِلْتَوَزُّعِ، وشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب في الثياب المختلط يتحرى سواء كان أكثرها طاهر أو نجس۔ لو اختلط اگر رال مل گئے کچھ برتن، یعنی اگر کچھ برتن ہے وہ کیا ہو گئے، لو اختلط وہ آپس میں مل گئے، جس میں کیا ہے، کچھ میں جو ہے نا وہ صاف پانی ہے، پاک پانی ہے، اور کچھ میں جو ہے وہ نجس پانی ہے۔ وَإِنَّ أَكْثَرَهَا طَاهِرٌ اور اس میں کیا ہو، اکثر زیادہ تر برتن جو ہے وہ پاک ہیں۔ طَهَرَ لِتَوَزَّعُ پھر کیا کرے، پاک تو غور کرے، تو غور و فکر کرے وضو کے لیے، یعنی کچرے برتن دی سرا پیوزی اسی دی بینا ڈاک تھی پدیش پوکیا دی وہ سدی آوانا پوکیا دی پلیتیا دی ایز دسرا ملاوشلل خو اکثر چکیمی اگر سے پوکی بوئے نے آغا برتن پوکی بدسو کی بے تحراو کی سوچ و فکر دیو کی دل موجود پورا۔ وہ شربے اور پینے کے لیے وہ دچلے پورا۔ وہ انکان اکثر ہو نجسن اگر ان میں سے زیادہ تر ناپاک ہو، لا یتحرا تو غور و فکر نہ کرے، الا لشربے مگر پینے کے لیے، بدسکئی بد سوچ و فکر نہ کئی مگر دچلے پورا، چلے پورا دے سوچ و فکر سیدی آغا نہ کئی۔ وفی سیاب المختلط او کچرے سول کپڑے سرا ملاوش لے پوکے و نہ پوکے، یتحرا سوا ان کان اکثرها طاہرا او نجسن بیا پا ایش دا کسا نشتا بیدائی تحراو کی کا دیرے پوکے ہوئے او کا کامے پوکے ہوئے، بیدائی دا پورا بغو کی تحراو کی۔ اگر ران مل گئے برتن کچھ برتن ان میں زیادہ تر پاک ہیں تو غور و فکر کرے وضو اور پینے کے لیے، اور اگر ان میں سے زیادہ تر ناپاک ہیں تو غور و فکر نہ کرے مگر پینے کے لیے، بدے غور و فکر نہ کرے خوشلے دے پورا ہو مگر چلے دے پورا دے غور و فکر کی۔ اور مخلوط کپڑوں میں طہارہ کرے، برابر ہے کہ اکثر کپڑے پاک ہوں یا نہ پاک۔ طہارہ کا بیان دے، طہارہ بیان، چند برتن پانی سے بھرے ہوئے رکھے تھے اور مثلا سب ایک ہی طرح کے تھے، ان میں سے زیادہ برتنوں میں پانی پاک تھا اور کم میں ناپاک۔ اب وہ برتن کچھ اس طرح رال مل گئے کہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کس برتن میں پاک پانی ہے اور کس میں ناپاک، تو اب غور و فکر کے بعد ہی پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جس برتن کے متعلق اس کا دل گواہی دے
दे दे कि इसका पानी पाक है तो इससे पानी पी सकता है और वज़ू कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा बर्तनों का पानी नापाक था तो तहारा गौर व फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। अलबत्ता तहारा करके पानी पी सकता है। आगे फरमाते हैं कि अगर कपड़ों की बड़ी तादाद नापाक थी और थोड़ी तादाद पाक थी और दोनों तरह के कपड़े आपस में मिल गए तो अब तहारा करके ही इन कपड़ों को इस्तेमाल कर सकता है। पाक कपड़ों की तादाद ज़्यादा हो या कम, क्योंकि पानी का बदल तो तयम्मुम था और कपड़े का बदल का कोई बदल नहीं। बियदाउ तहारा बयान द तहारा से बयान हो तहारा चे ये बदी यो शाय बर्तन दी प ऐसे बप्रतेबे एजा सरब मिलावले बिदेसो की कचेरे अक्सर पोके बिदेगा दे पोरा दे तहाराउ की और दूसरे पोरा दिछले दे पोरा बे तहाराउ की चिकी में पोके भी पैदा उदासियाउ की वादे हुए अच्छी वो कचेरे से अक्सर नजासे बे तहारा न कई इला बे तयामुम की बे तहारा जरूरत नस्ता बे और दूसरे पोरा दे तहारा न कई बल्कि उदास न पगा ये ना बेहतर आवाज दे तयामुम की वो दिछले पोरा बे तहाराउ की दिकाचे दे او د سکای مقام هغه تیمم ستا هو د چشلې چې کوم د هغه بل شایسته دي نو د دې چشلې پر طهراوږي او هغه د پر چې کوم د هغه طهرا نه کوي د اوسه پر بلکې دغه په درجه اوله سره نجاست مشمرل شي او په دې بدایل او داس نه کوي بلکې تیمم دی کی دغه سي کچره ډېرې کپڑے وي اثر اگاډې له پدې شه پوکیاوي او نه پوکیاوي बेदाई सो की इसका पोके डेरे हो का ना पोके डेरे तहारा देव की वो बेदसो की दा कपड़े दे बदले की वेले दो दशे दा गादा چې د ابې د بدل چې کوم دا یخ کای مقام یې بشتا هغه تیمم شتا دی او د سو یې دی ابې خو د کپڑے چې کوم دا یغ بل کای مقام نشتا نو دی وجنه د سو کی بهتر دغه د دی طهارا وکي او به چې کوم دته زړه وي یا ته کوم پوکې ول دي دغه پوکې کپڑے شدای هغه او کی ا دې وګوندې ول مې دې پښو کی